जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज क्लास को समस्त स्वागत करुच्ची। आज क्लास में कौन पढ़ा सप्तम श्रेणी साहित्य बही पद्यटी जार ना हूँ जातीय पक्षी। तो जातीय पक्षी माने समस्त जानी पार्थिव पिला माने जातीय पक्षी माने आम भारत जातीय पक्षी किए मयूर। तो मयूर विषय आज आम पाठ पढ़ा। तो मयूर विषय कौन कौन पढ़ा देख यही कविता को किए लिखी ता विषय प्रथम जानवा पड़ो जे यही कविता को किए लिखिं तापर आम आरंभ करवा कवि मयूर विषय कौन कौन सब लिखिं से विषय आज आम पढ़ा। जदि तुम पूर्व वीडियो गुड़िक देखी ना ताहले यही वीडियो डिस्क्रिप्शन मु लिंक रखी दउछि से लिंक को तुम माने क्लिक करके वीडियो देखि परिबो। आ एई वीडियोटा केमिति लागिला आ केमिति लागुछि बा बुझुछि कि नाही ए सब मते कोन करिवो कमेंट माध्यम रे निहाती भाबरे जणैबो। तो चलंतु आउ तो डेरी करबा नाही आरंभ करबा हमर एई कविता। तो कविता को किए लिखिछंती देखो पिला माने। तो प्रथमे आमे कविंकर विषय जानिबा। जातीय पक्षी कवितार कवि किए होचन जानिछंती पिला माने से आउ केही नहंती से होउछंती आम ओडिया साहित्यर बा शिशु साहित्यर गोटे आगधाड़ी लेखक से होउछंती हमर अति प्रिय अनंत पट्टनायक। तो ये होउछंती हमर अति प्रिय लेखक अनंत पट्टनायक बा शिशु साहित्यक थिले अनंत पट्टनायक। तो अनंत पट्टनायक देखंतु ये होउछंती हमर अनंत पट्टनायक जे 1902 मसिया जन्म ग्रहण करिकि 1887 मसिया तांकर मृत्युवरण होइतिला। तो तांका विषय टिके जानिबा बा कवि परिचय विषय टिके जानिदबा। देख जेतेबेले आमर प्रगतिशील आधुनिक बा आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्य एक परिचित लेखक थिले सी बा जेते सबु शिशु साहित्य लेखक थिले बा प्रगतिशील ओडिया माने ओडिया साहित्य को आगो को नेबा दिगरे जेते सबु लेखक थिले से मध्य रे आमर अनंत पट्टनायक मध्य अति परिचित थिले। समाज रे प्रचलित माने मनुष्य समाज रे जहा प्रचलित थिला कोन कोन प्रचलित थिला ना अंधविश्वास अत्याचार धर्मांधता माने जे जमिति कि आम धर्म आउ अन्य धर्म मध्य जो विद्वेष भाव थिला बा राग द्वेष से भाव थिला से विषय को नेकरी से विषय विरुद्ध रे से कौन करथिले शाणित स्वर उत्तोलन करचंती। किए स्वर उत्तोलन करथिले अनंत पट्टनायक स्वर उत्तोलन करथिले माने से विरुद्ध रे से आवाज उठैथिले से विषय रे से बहुत जिंस लिखिथिले। ठीक अछि पिला माने। तो से देख रक्त शिखा ता सहित शांति शिखा ता सहित अलोड़ा लोड़ा आउ गोटे अछि अबांतर एही सबु लेखा तांकर बहुत परिचित थिला बा एही सबु लेखा कोन देख तांकर प्रतिनिधि स्थानीय कविता संकलन माने से जो कविता सबु लिखिथिले से एही सबु कविता गुडी कहूची तांकर। ठीक अछि पिला माने। तापर देखिबा शेष पुस्तकटी पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले केबे 1981 मसिया रे पाइथिले। 1981 मसिया को कविता पे पाइथिले हमर जो अबांतर कविता अछि ए अबांतर कविता पे बोली 1981 मसिया से कोन पुरस्कार पाइथिले केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। किए पाइथिले हमर अति प्रिय लेखक होचंती अनंत पट्टनायक। बुझी होची पिला माने। हो आबे देखिबा देख से कोन हिथिला ना रूस रो जने लेखक थिले तांकर नाम होची गर्की हला। रूस रो जने लेखक थिले गर्की तांकर गोटे उपन्यास थिला मा से उपन्यास को से कौन करथिले ओडिया रे अनुवाद करथिले। ओडिया रे अनुवाद माने ताको ओडिया रे ट्रांसलेशन करथिले ओडिया रे अनुवाद करिकरी से सोवियत रूस रो देश तरफ संवर्धित करा जायतिला तांको माने सोवियत रूस कोन करथिले तांको संवर्धित करथिला। काहा को संवर्धित करथिला अनंत पट्टनायक को संवर्धित करथिला। कोन पे संवर्धित करथिला ना से जो गर्की थिले लेखक जणे रूस रो तांकर लेखा को ये ओडिया रे अनुवाद करथिले। बहुत बढ़िया। देख कौन है देख आउ कौन लिखिते कुलमुन आउ लाल टुकटुक सूरजटीए सूत्रटीए सुकृतिर प्रभृति तांकर रचित ओडिया शिशु कविता माने छोट छोट शिशु मानक पई एई भली सब कविता से लिखुतिले माने एई भीतर अनेक गुडी कविता संकलन करके रखा जायछि। तो देख आज जो आमे जातीय पक्षी बा मयूर अछि जातीय पक्षी मयूर गुण गारिमा तार कौन सब गुण और गारिमा महत्व सब अच्छी से महत्व संपर्क में कौन आलोचना करा क्यों कविता करा जातीय पक्षी कविता करा। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होछि। हो एबे हमें कौन करिले हमर एई कविताटी को आरंभ करबा। कविताटी को आरंभ करिया पूर्व अनंत पट्टनायक गोटे जो लेखा थिला कौन सूत्रटीय स्वीकृतिर ये हूँ गोटे कविता संकलन माने अनेक कविता से संकलित करके रखा जायछि। तो सेई भितर तमर जो कविता अछि सेटा अना जायछि कविताटी सूत्रटीय स्वीकृतिर जो अच्छी कविता संकलन से अना जायछि।
ठीक अच्छे पिला माने एबे कौन करिबा आमे कविताटा को बुझिबाकू चेष्टा करिबा आ कविता विषय रे आमे आलोचना करिबाकू चेष्टा करिबा। तो कविता आलोचना करिला बेले तम माने सब बही माने खोलिकी बसो आ बही रो गोटे गोटे धाड़ी को आमे आलोचना करिबा आ सेथिरे थिबा सब कष्ट शब्द को मध्ये आमे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। तो चलंतु पिला माने आरंभ करिबा कविता। तो पिला माने ये ही जाउछि तमरो जो जातीय पक्षी कविता अछि से जातीय पक्षी कवितार ये होछि प्रथम पद्यांश। तो ए प्रथम पद्यांश को हमें कौन करबा बुझिबाकू चेष्टा करबा आवृत्ति करबा आउ एई भितरे थिबा सब कठिन शब्द को हमें बुझिबाकू चेष्टा करबा। एथिरे थिबा सब कठिन शब्द को मु एठारे लिखि देछि। तो प्रथमे हमें ताकू आवृत्ति करबा। देखो समस्त आवृत्ति करबा पिला माने बही बही खोलिकी बसो। देखो आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे असनि स्वन कदम्ब कुसुमे तहुची बन इह रही माही शीतल समीर जाउची बही। ठीक अच्छे। तो एठी थिबा सब जगह कठिन शब्द को जानिबाकू चेष्टा करिबा। देखो पिला माने एठी कोन रहिछि आकाश माने होछि आकाश रे बसिला माने कोन पिला माने जमा हला बा देखा देला कोन देखा देला जलद जलद माने कोन पिला माने जलद माने हे जाउछि मेघ। ठीक अछि जलद माने मेघ मेला माने कोन जे मेळ मेळ हेले बा सब भिड़ हेले कोडी भिड़ हेले आकाश रे भिड़ हेले। तापर देखो बिजुली माने समस्त जानिच पिला माने बिजुली घड़घड़ी जो जानिच बिजुली। तापर बिजुली तहिरे माने सेथिरे माने सेथिरे कौन कला रचिला खेला रचिला माने कौन पिला माने कला बा सृष्टि कला कौन सृष्टि कला देखो खेला खेला माने कौन पिला माने खेला माने खेल बा क्रीड़ा माने आकाश रे जेते बेले कलाहांडिया मेघ देखा देला सेई भितरे कौन कला ना बिजुली आसिकरी माने बिजुली सृष्टि हला बा बिजुली सेठी खेला सृष्टि कला त हम कहबानी बिजुली आसिला। आ ठीक अछि। तापर कौन अछि रही रही शुभे असनि स्वन रही रही माने बेले बेले रही रही माने बेले बेले बा बारंबार बा किछि किछि समय पर बा ए देखो रही रही कोन अर्थ देछि जे बारंबार बा अंतराल रे टिके टिके समय पर कोन सुभिला शुभे माने सुभिला असनि माने कोन पिला माने असनि माने वज्र बा घड़घड़ी हला असनि माने कोन वज्र बा घड़घड़ी स्वर्ण माने होछि शब्द। तो स्वर्ण माने कोन किछि किछि समय पर टिके टिके कोन सुभिला हमकु माने घड़घड़ी शब्द सुभिला। तापर कोन देखो पिला माने कदम्ब कुसुमे कदम्ब माने गोटे फूल अछि कदम्ब फूल बा कदम्ब गछ गोटे अछि। तापर कुसुमे माने फूल माने कदम्ब फूल रे सोहुची बन सोहुची माने सोइबा नाही सोहुची माने हे जाउची एठी कोन पिला माने एडे शोभा पाउची। वन माने जंगल रे कदम्ब फूल फुटिकी पूरा जंगल कोन देखा जाउची शोभा पाउची हैला। तापर कोन अछि देखो सिंहरही मही सिंहरही माने सिंहरण पाउ सिंहरण होई उठुची बा रोमांचित होई उठुची कोन उठुची मही मही माने कोन पिला माने मही माने होची एठी पृथ्वी बा धरणी धरा वसुंधरा ए सब ताकू कह जाउची हमर मही। तापर कोन शीतल माने ठंडा समीर माने पवन जाउची बही माने प्रवाहित हेउची। तो देखो एई सबुथिर एई जो पद्यांश अछि से पद्यांशर सबु जका हम माने शब्दर अर्थ जानि देले ताहाल निहाती हमरे ए सब जका बुझिबाको हमकु निहाती हमरे सहज होइथिबो। तथापि जदि भी तुम मानको बुझा पड़ेनी ताहाले एठे मु तार सब अर्थ मध्य माने जो सरल माने आर जो पद्यांशर संपूर्ण भावार्थटा एठी लिखि देछि। ठीक अछि भावार्थ कोन देखो आकाशे बसिला जलद मेला माने आकाश रे दिने कोन हिची पूरा मेघ कला मेघर पूरा गहली कला मेघर गहली बा समूह एमिति पूरा जमी जाइछि आकाश रे पूरा मेघ भर्ती जाइछि कोन हिची तापर देखो तापर सेही मेघमाला भितरे पूरा बिजुली चमकुछि पूरा बिजुली कोन धड़ खाड़ होई चमकुछि धीरे धीरे टिके पर टिके कोन होछि पूरा मेघ आसीछि मेघ पर गोटे तबे टिके समय पर कोन हिची ना पूरा घड़घड़ी मारुछि समय समय रे बारंबार कोन होछि घड़घड़ी भी मारुछि माने कोन होछि तहिरे रचिला बिजुली खेल एबे नै तहिरे रचिला बिजुली तहले रचिला खेला माने बिजुली सेथिरे आसुछि बेले बेले कोन हो जाउछि रही रही शुभे असनि स्वन माने बेले बेले बा टिके टिके समय पर कोन हो जाउछि ना हमर घड़घड़ीर शब्द सुबुछि। तापरे कदम्ब कुसुमे सोहुची बन माने कदम्ब कुसुमे माने एही जो वर्षा रे एही मनोरम वर्षा रे कोन हो जाइछि पिला माने ना वर्षार परिवेश रे
ବନରେ ବା ବଣରେ କଣ ଅଛି କଦମ୍ବ ଫୁଲର ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟିକିରି ଦେଖ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ପବନ ହଉଥିବ ବର୍ଷା ତା ଉପରେ ପଡୁଥିବ ତାର ଛିଞ୍ଚିଟା ପାଣି କଣ ହଉଥିବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡୁଥିବ ତା ସହିତ ଏମିତି ପବନ ହଉଥିବ ସେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଏମିତି ହଲ 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 ହଉଥିବ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଟପ ପଡୁଥିବ ତ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କଣ କରୁଛି ବଣକୁ ପୁରା ମହକ କରିଦଉଛି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିଦଉଛି ଶୋଭା ବଢେଇ ଦଉଛି ବନର ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ସିଂହରଇ ମହି ମାନେ କଣ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ମାଇ ଗଡ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହୁଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ମହକ ଆସିଥାଏ ତ ସେ ମାଟି କଣ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ପଡେ ମାଟି କଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଉଠୁଛି ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ଧୀରେ 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 ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ବହି ଚାଲିଛି ଯାହା କଣ କରୁଛି ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମର ଅଲିଅଳି ଆମର ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଲିଅଳି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅତି ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଇଏ ସରିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆମେ ଆରାମରେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ହେଲା। ତାର 2 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟାଂଶରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦଳାଇ ଶିରେ ন ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନ କଳା ପଟେକି ତୀଖାଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। ତ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାମାନେ କୋଉ କୋଉ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ସୁନୀଳ ମାନେ ନୀଳ ସୁନୀଳ ମାନେ ପୁରା ଗାଢ ନୀଳ ସୁନୀଳ ମାନେ ପୁରା ଗାଢ ନୀଳ ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ ଗ୍ରୀବା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ସୁନୀଳ ମାନେ ତା ବେକଟା ପୁରା ନୀଳ ଢଳାଇ ମାନେ କଣ ପୁରା ବଙ୍କାଇକି ନୁଆଇକି ଏମିତି କଣ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ବେକଟାକୁ ନୁଆଇକି କଣ କରୁଛି ଦେଖ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଚୂଳ ମାନେ ଯୋଉ ମୟୂର ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚୂଳ ଥାଉଛି ହେଲା ମୟୂର ଉପରେ ଯୋଉ ଚୂଳ ଥାଉଛି ତାକୁ କଣ କହୁଛି ଶିଖା ବା ତାର ମୁକୁଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଚୂଳକୁ କଣ କହୁଛି ଦୋଳାଇ ମାନେ ହଲାଇ ସିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଚୂଳ ଥାଉଛି ଚୂଳଟା ଏମିତି ହଲୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତ ଦେଖି ସୁଢଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନୋରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଢଳ ନୟନେ ମାନେ ଆଖିରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଜିମୁତ ଦେଖି ଜିମୁତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ମେଘକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଜିମୁତେ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିବା ଛନ ଛନ ମନେ କଳା ପଟେକି ଛନ ଛନ ମନ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ବା ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଛନ ହଉଛି କିଏ ଛନ ହଉଛି ମୟୂର ଛନ ଛନ ହଉଛି କଣ କରୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ଛନ ଛନ ହେଇକିରି ମନେ ମାନେ ମନରେ ଛନ ଛନ ମନରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ କଳାପ ଟେକି କଳାପ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଥାଉଛି ମୟୂରର ଯୋଉ ପିଞ୍ଛ ଥାଉଛି ପେଖମ ମୟୂର ପିଞ୍ଛ ତ କଣ କରୁଛି ସେ ପୁରା ଟେକିକିରି ପୁରା ଛନ ଆଖିରେ ସେମିତି ଦେଖୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛି ମୟୂର ଦେଖୁଛି କିଏ ନା ଶିକ୍ଷାଟିଏ ମାତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କଣ କହିଲ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ହଉଛି ମୟୂରଟିଏ ମାତି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇକି କଣ ହଉଛି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ମାନେ କଣ ଗର୍ବ କରୁଛି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ମାନେ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଓସାରିକିରି ମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ ପୁରା ଛାତିଟାକୁ ଓସାରିକିରି କଣ କରୁଛି ମାନେ ଦେଇଛି ଛବିଳ ମାନେ କଣରେ ସୁନ୍ଦର ବା ତାର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ମୟୂରର ଦେହଟା ଦେଖ ଅନେକ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ତାର ଯେମିତି ମୟୂରର ପିଛ ହଉ ତାର ଦେହ ହଉ ସେ ସବୁ ଛାତି ମାନେ ତାର ଛାତି ସେ ଛାତିରେ ତାର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଅଛି ତ ସେକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଏ ତ ମାନେ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତାର ସବୁ ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାଣିଦେଲ ଏବେ ଆରାମରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ମୟୂର ନିଜର ଯୋଉ ଗାଢ ନୀଳ ବେକଡା ଅଛି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛି ଏମିତି ହଲେଇ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ବେକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇଛି ହେଲା ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ଭଳି ସଦୃଶ ଅଛି ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଆରାମରେ ଧୀରେ ହଲେଇ ଥାଉଛି ମନୋହର କଳଗି ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଚୂଳ ଅଛି ସେଇ ଚୂଳକୁ କଣ କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦୋହଲେଇ ଥାଉଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଖ ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତ ଦେଖି ସୁଢଳ ନୟନ ମାନେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘକୁ ଦେଖୁଛି ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି ମେଘକୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଚାହୁଁଛି
ଆନନ୍ଦରେ ମେଘକୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି। ଚାହିଁକି କଣ କରୁଛି? ମନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପେଖମକୁ ଉପରକୁ ଟେକୁଛି। ଛନ ଛନ ମନେ ପଳାପ ଟେକି, ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ତାର ଯୋଉ ମୟୂରର ପିଛ ଅଛି ସେ ପିଛକୁ ଆରାମିତି ସିଏ ଟେକୁଛି। ଟେକିକି କଣ କରୁଛି? ନା ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। କିଏ? ନା ଶିଖାଟିଏ ମାତି। ଶିଖାଟିଏ ମାତି ମାନେ ମୟୂରଟିଏ ପୁରା ମାତି ଯାଇ, ମାନେ ମେଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମେଘକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି କଣ କରୁଛି? ତାର ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇକି ତାର ଯୋଉ ମୟୂରର ପିଛକୁ ଟେକିକି ଏମିତି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହଉଛି ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବନ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ତତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ଛତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ଠିକ ଅଛି, ତ ୟାର ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ସବୁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଭଳି ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶର ଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛି? ଖେଳାଇ। ଖେଳାଇ ବେଲେ କଣ? ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। କଣ ଖେଳି ଦେଇଛି? ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଦେହରେ ମାନେ ତା ଶରୀରରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ମାନେ ତରଙ୍ଗର ଲହ। ତା ଦେହରେ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ ଦେହରେ ତାର ପାଣି ଅଛି କି ତାର ମାନେ ତରଙ୍ଗ ଉଠିବ? ନାହିଁ। ତା ମନରେ ବା ତା ଶରୀରରେ କଣ କରୁଛି? ସେମିତି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପକାଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ତ ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। ଖେଳେ ମାନେ ଖେଳେ, ଖେଳେ ମାନେ କଣ ରେ? ଖେଳିବା। ଲୁଚକାଳି ମାନେ ଲୁଚୁ ଲୁଚିକା ଖେଳ। କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ମାନେ ମାନେ କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗରେ ବା ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ସିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛି? ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି। ହୀରା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି। ନୀଳା ମାନେ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ନୀଳାମଣି ହେଲା। ନୀଳମଣି ଯୋଉ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତି ମାନେ ମୋତି, ଶାମୁକାର ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା। ଝଟକି ଉଠିଛି ମାନେ ପୁରା ଚମକି ଉଠୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଚମକି ଉଠୁଛି, ପୃଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ତାର ଯୋଉ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ, ପୁଚ୍ଛରୁ ମାନେ ମୟୂରର ଯୋଉ ପିଛ ଅଛି ବା ପୋଖମ ବା ଲାଞ୍ଜ, ତାହାର ମାନେ ତାର ଆସେ ମାନେ ଆସୁଛି, କଣ? ଚମକି ଉଠୁଛି। ତାର ଯୋଉ ମୟୂରର ପିଛ ଅଛି, ସେଇ ମୟୂର ପିଛରୁ କଣ ହଉଛି? ସତେ ଯେମିତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ପୁରା ଝଟକି ଉଠୁଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ତା ରୂପ ଝଳି। ତାର ରୂପ ମାନେ କଣ? ତାର ରୂପ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ରୂପ ବା ରୂପର ଚମକ। ଝଳି ମାନେ କଣ? ରୂପର ଚମକ ବା ଶୋଭା। ତାର ରୂପର ଚମକ ବା ଶୋଭା କଣ ହଉଛି? ସତ ସୁଷମାକୁ। ସତ ମାନେ ଶହ ଶହ, ସୁଷମା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ବଳି ମାନେ କଣ? ପୁରା ଟପି ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ବଳି ମାନେ ପୁରା ଟପି ଯାଉଛି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଯେତେ ସବୁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ରୂପ ସହିତ କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି ବା ତା ରୂପ ସହିତ କିଏ ସରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅର୍ଥ ତ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ୟାଂଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାର ସାରା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ମୟୂରଟି ନିଜ ଶରୀର ବା ପୋଖମରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲହରୀ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଲାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂର କଣ କରୁଛି? ତାର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗର କଣ କରୁଛି? ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ତାର ଶରୀର ବା ପୋଖମରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲହରୀ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ପୁରା ପେଖମ ଟେକିକି ରଖିଛି। ମୟୂର ପିଛ ପୁରା କଣ ଖୋଲିକି ରଖିଛି। ସେଇ ପେଖମ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମକି ଉଠୁଛି। ମାନେ ତାର ଯୋଉ ପେଖମ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଖୋଲିକି ଏମିତି ଝାଡି ଦେଲା ବେଳକୁ କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସେଟା ଝଟକି ଉଠୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଝଟକି। ତାପରେ ଦେଖ, ସତେ ଯେପରି କଣ? ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି ତା ପୁଚ୍ଛରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଦେଖ, ସତେ ଯେପରି ହୀରା ନୀଳାମଣି ମୁକ୍ତା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନର ଚମକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି? ତାର ପେଖମ ଟେକି ଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ହଁ, ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ତାହାର ପେଖମ ବା ପୁଚ୍ଛରୁ ଏହି ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚମକ ଆସି ଆଖିକୁ କଣ କରୁଛି? ଝଟକାଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ତାହାର ରୂପର ଏହି ନିଆରା ଚମକ, ମାନେ ତା ରୂପର ଝଳି ମାନେ କଣ? ତାର ଯୋଉ ରୂପର ଏଇ ଯୋଉ ଚମକ, ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ରୋଶନୀ, ମାନେ ଯୋଉ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଚମକରେ କଣ ହଉଛି? ଅନ୍ୟ ଶହ ଶହ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛି। କିଏ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛି? ମୟୂର। କେମିତି? ତାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପେଖମ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ କଣ? ଯୋଉ ମୟୂରର ପିଛରେ ଯୋଉ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାନଙ୍କ ପରି ଝଟକି ଉଠୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି? ଶହ ଶହ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ମାନେ କଣ କରୁଛି? ପୁରା ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖିବା।
पिला माने बही खोली थाओ आउ सबु कठिन शब्द को कौन करथाओ तार अर्थ खातार लेख हैला। तापर देख परवर्ती पद्यांश जेउ शनिर शब्द शुणी पिक सुक सारी हेलेणी तुनी श्रवण रे ताहा बाजंते थरे रथिला रे गीति सरोज स्वरे आवेगे अनाई स्वागत हे घन उठिला गाई। देख ये भितर थिबा सब कठिन पद कठिन जो शब्द गुड़ी अच्छी ताहाको आमे आलोचना करिबा। कठिन शब्द कौन कौन अच्छी पिला माने देख जे जेउ माने जहार अशनि माने कौन पिला माने अशनि माने जो वज्र बा घड़घड़ी हैला शब्द शुणी माने अशनि माने वज्र घड़घड़ी शब्द जेतेबेले शुणिले सेतेबेले कौन होइची पिक सुक सारी हेलेणी तुनी सुक माने सुआ सारी ए समस्त माने कौन होइगलानी पिक पिक माने के रे कोइली सुक माने सुआ सारी माने सारी तो एमाने समस्त कौन हेलेणी तुनी माने तुनी हेलेणी बोले नीरव हो गलेनी ठीक अछि। तापर देख श्रवण रे तार बाजंते थरे श्रवण रे माने कान रे श्रवण रे माने कान रे ताहा माने सेही शब्द बाजंते माने बाजिला बा सुभिला क्षणी माने सॉरी बाजंते थरे माने जेतेबेले ता कान रे सेही शब्द बाजिची कौन देख रचिला रे गीति सरज स्वरे रचिला रे माने सृष्टि कला बा रचना कला हला सृष्टि कला बा रचना कला किंतु एइटे कोन हबो गाइला कौन गाइला गीत गाइला गीति माने गीत गीत कौन गाइला षडज स्वर माने संगीतर जो सात सुर अच्छी से सात सुर से कौन कला जो सा रे गा मा पा धा नि सा तो से षडज स्वर से कौन कला गीत गाइबारे लागिला। आवेग अनाई माने आवेग अनाई बोले आवेग रे बा उत्साह रे अनाई माने मिते अनिला काहा को अनिला मेघ को अनिला कौन कहला स्वागत हे घन स्वागत माने स्वागत करबा हे घन माने कौन हे मेघ तुमको मु स्वागत करूची बोली से गीत गाइला किए गीत गाइची मयूर गीत गाइची ठीक अच्छी। तो एठा आमे जो शब्दर सब जो कठिन शब्द अच्छी से कठिन शब्दर अर्थ जानिदेले तो आमे एबे कौन करिबा ए जो पद्यांश अच्छी पद्यांशर सार कथा को जानिबा चेष्टा करिबा। तो कौन है देख जेउ भयंकर वज्रर गर्जन शुणी कोइली सुआ सारी सबु पक्षी कौन है भयर नीरव बा तुनी ही गलेनी जेतल घड़घड़ी शब्द शुभिबो वर्षा मेघ आसीबो पक्षी माने कौन करेंगे जो आड़े बुलवाक जाइए खाद्य अनुष्ठान जाइए से कौन करेंगे धीरे 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 सब घर को फेरी आसबे कहीं से पिला छुआ मैंने घर थे काले मोर भगराटी भांगी समस्ते वर्षा हो पूरा सुनसान हो नीरव हो तो से समय कौन है देख से समय समान वज्र शब्द शुणिकी मयूर कान थरटे पड़ा क्षणी से डरवा बदल में उच्च षडज स्वर रे सुंदर गीत सृष्टि कला माने ए समस्त जेतेबेले शांत हो गले श्रवण रे ताहा बाजंते थरे ता कान रे जेतेबेले बाजिछि सेई मेघ घड़घड़ी शब्द केउ मेघ घड़घड़ी शब्द जेतेबेले समस्ते पूरा सुनसान तुनी जाइछंती सेई शब्द शुणिकी मयूर कौन होइछि पूरा आनंद रे गीत गाइबाकु लागिला षडज स्वर रे कौन हला डांस एमती करूछि याडू गीत टिके गाउछि केमती डांस करछि तार पखम खोले देकी मयूर अनेकी पूरा डांस करके कौन करछि ना तार गीत गाइबारे आरंभ कर देछि गीत गाइकी कौन कहउछि हे मोर कला मेघ आवेग अनाई बोले कौन आकाश को पूरा आवेग रे बा आनंद रे अनेकरी से कौन गाउछि गीत गाउछि हे कला मेघ तुमको मु स्वागत करूछि बोली कहिकी मयूर कौन करछि आनंद रे गीत गाई उठिला हे मयूर वेलकम स्वागतम 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 बोली से गीत गाइछि बहुत बढ़िया भाव में लिखिछंती हमर अति परिचित अनंत पटनायक हला अनंत पटनायक हमर होउछंती कवि तो ये बहुत बढ़िया लिखिछंती देखंतु तापरे आउ कोन पद्यांश परवर्ती पद्यांश रे कोन लेखा आइछि देखो कोन हिछि पिला माने इट देछि दूरे था पछे सुन मो प्रिय न होई कृपण सलील दिय हसी उठु फूले लतिका तरु सबुज शस्यरे केदार भरु जाऊ निभि जाऊ निखिल जीवन तृषार दाऊ एही भितरे थीबा समस्त कठिन शब्द को खोजी बाहर करिबा एवं तार अर्थ बुझिबाक चेष्टा करिया पिला माने तो चलंतु जीवा आमे सब जगह कठिन शब्द को बुझिबा देखो कोन अछि दूरे माने दूर रे बहुत दूर रे मेघ कोन बहुत दूर रे अछि मयूर कोन अछि धरा पृष्ठ रे अछि मेघ अछि आकाश रे से कोन कहला दूरे था पछे था माने रुह दूरे रुह पछ माने कोन पछरे पछरे तो कहनी भले तमे भले दूरे रे थाओ किंतु मो कथा टिके सुनो तो कोन कहला
ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୟୂର କେମିତି ମେଘକୁ ପୁରା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବା ପ୍ରିୟତମ ହେ ଶୁଣ ତାପରେ କଣ ହୋଇ ନ ହୋଇ ହୁଅ ନାହିଁ କଣ କୃପଣ ମାନେ କଣ ରେ କୃପଣ ମାନେ କଞ୍ଜୁସ ଯେ ତମେ କଞ୍ଜୁସ ହୁଅ ନା ତମେ କଞ୍ଜୁସ ନ ହୋଇକିରି ସଲିଳ ଦିଅ ସଲିଳ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିଅ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କର ଯେ ତମେ ମାନେ କଞ୍ଜୁସ ନ ହୋଇକିରି ବର୍ଷା ଦିଅ ହେ ମେଘ କାହିଁକି ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ହଉଛ ତ କିଏ କହିଛି ମୟୂର ଏମିତି ତାକୁ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଏଥର ଦେଖ ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ ହସି ଉଠୁ ମାନେ ହସ ହସ ବଦନରେ କଣ ଉଠୁ ହସିକିରି ଉଠୁ କିଏ ଉଠୁ ନା ଫୁଲ ଲତିକା ତରୁ ମାନେ ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ମାନେ ଫୁଲରେ ପୁରା ଲତିକା ବା ତରୁ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲତା ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ହେଇଥାଉ ନା ଫୁଲରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ ସବୁଜ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ କଲର ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଘାସ ଫାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ପୁରା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ଶସ୍ୟରେ ମାନେ ଶସ୍ୟରେ ପୁରା ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ହେଇଯାଉ କୋଉଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ନା କେଦାର ମାନେ ଜମି କେଦାର ମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେଦାର ମାନେ ଜମି ବା ବିଲ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଯାଉ ଫସଲ ମାନେ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ ଘରୁ ମାନେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଲିଭି ଯାଉ କଣ ଲିଭି ଯାଉ ନା ନିଖିଳ ଜୀବନ ନିଖିଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ତ ସମଗ୍ର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରୁ କଣ ଲିଭି ଯାଉ ତୃଷାର ଦାଉ ତୃଷା ମାନେ ହଉଛି ଶୋଷ ତୃଷା ମାନେ ହଉଛି ଶୋଷ ଦାଉ ମାନେ ହଉଛି କଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ ଶୋଷକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମାଟି ମା ପୁରା ଅନେଇକି ବସି କେମିତି ମେଘ ହବ କୃଷକ ଚାହିଁକି ବସିଛି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ହବ ମୁଁ ଚାଷ କରିବି ମୋର ଯୋଉ କ୍ଷେତ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ମାନେ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ଗଛ ସିଆଡେ ଅନେଇକି ବସି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମୋର ଯୋଉ ଡେଣାରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଥିଲା ଝଡି ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ କହଳି ଉଠିବ ଲତା ମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ କଣ ହବ ନା ମୋର ପତ୍ରରେ ବା ମୋର ଗଛରେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ କରୁଛି ମୟୂର କରୁଛି କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ମେଘକୁ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଘ ଯେ ତୁମେ ଭଲରେ ଆକାଶର ଦୂରରେ ଥାଅ ତମେ ଭଲ ଆକାଶର ଦୂର ଆକାଶରେ ଥାଅ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବା ମୋ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣ ତମେ କର୍ପଣ୍ୟ ହୁଅନି ବା କଞ୍ଜୁସ ହୁଅନି ନା ନାଇଁ ନ ହୋଇ କୃପଣ ସଲିଳ ଦିଅ ତମେ କଞ୍ଜୁସ ହୁଅ ନାହିଁ ମତେ କଣ କର ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଦିଅ ବା ବର୍ଷା କରାଅ ତମ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ମାନେ ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ ମାନେ ତମର ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇକି ଗଛ ଲତା ବା ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ହସି ଉଠନ୍ତୁ ସେ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦେଖ ମୟୂର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତା ହୃଦୟ କେତେ ବଡ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନତା ମୟୂରର ସେଇ ମହାନତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲ ବା କୋଠି କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛୁ ନା ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ବା ଫସଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ ଦୂର ହେଇଯାଉ ମାନେ କଣ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ ଜୀବନ ତୃଷାରୁ ଦାଉ ମାନେ ଦୂର ହେଇଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଯାଉ କଣ ଲିଭିଯିବ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଶୋଷ ଓ ଆକୁଳ ଭର କଷ୍ଟ ଥିଲା ବା ତୃଷ୍ଣା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦାଉ ଥିଲା ବା କଷ୍ଟ ଥିଲା ଶୋଷର ଦାଉ ବା ତୃଷ୍ଣାର ଦାଉ ସେ ତୃଷ୍ଣାର କଷ୍ଟ କଣ ହେଇଯାଉ ପୁରା ଲିଭିଯାଉ ବା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେ ମେଘ ତମେ କଣ କର କଞ୍ଜୁସ ନ ହୋଇକି ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି କହିଛି ମୟୂରଟିଏ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯଦି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତମର ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ରହିଯିବା ହଁ ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ ପି ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯାକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆସ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଜଣାଇ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ମେଘ ଆଗରେ ଜଣେଇଲା ବା ପ୍ରକାଶ କଲା ଏତିକି ମାନେ ଏତିକି ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲା ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ମାନେ ମନରେ ଖୁସି ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲା
तापर कौन है नाचिला से पुणी द्रुत मंथर द्रुत माने शीघ्र मंथर माने धीर धीर गति अधिक हो जाउची आउथरे गति द्रुत हो जाउची एमिति करिकि से कौन कला नाचिला पुणी थरे नाचिला देखी शुणी सबू अथय मन ए सब जिनिस देखिला बा देखिकी हला शुणिकी अथय मन होगला मन कौन होगला पूरा अथय होगला मन कौन होगला पिला माने अथय माने व्याकुलित बा अस्थिर होगला मन मन माने मन हला झराइला नीर आकाशु घन माने ए सब जिनिस शुणिकी झराइला किए झराइला आकाश बा आकाशर जो घन अछि आकाशु घन आकाश माने आकाशरु घन माने मेघ हला मेघ कौन कला पानी झरिला बा पानी बरसिला बरसाइला झराइला माने ढाली देबा बा बरसिबा पीता सुखे साहिला मयूर सकल मुखे पी माने पान करी बा ग्रहण करी ताहा सुखे माने सुखरे बा आनंदरे सुखरे ताहा माने से वर्षा जल को आनंदरे ग्रहण कला बा पीला चाहिला मयूर सकल मुखे मयूर कौन कला अनेला केमिति अनेला मयूर कौन कला सकल मुखे माने आनंदित चेहरा रे से पूरा चाहिला जेमिति वर्षा जल को पाइला से आनंद मुहरे ताकू चाहिकी रहिला तापर देख पिला माने यार जो पद्यांश अछि एई पद्यांश को हमें कोन करबा तार सारांश को बुझिबा को चेष्टा करबा जेमिति देख देछि जणाई एते की खुशी अंतरे तो मयूरटीए निज हृदयर कथा जो जणैथिला बा प्रार्थना जणैथिला अति आनंदित मनर जणैथिला से तुम जणै कि सेई कथा कोन हेतिला नाचिथिला नाचिला से पुणी द्रुत मंथरे से कथा कहीकि केते बेले तो द्रुत केते बेले मंथर केते बेले धीर केते बेले द्रुत गति एमिति पुणी नाचिबाकू लागिला हला तापरे देखि शुणी सबु अथय मन तो मयूरर एमिति आकुल गीत गाइबा एमिति नृत्य करिबा ए सबु जिनिस जेते बेले मेघ देखिची मेघ सही पारिला नाही ना नहीं ता मन पूरा अस्थिर हो गला एई सबु शुणी अथय मन ता मन कोन हो गला अथय बा अस्थिर हो गला आ रही पारला नाही आकाशरु कला मेघ मन खोली जल वर्षा झराइबाकू लागिला ना झराइला नील आकाशु घन घन माने कौन रे अत्यधिक माने घन माने एटा होची मेघ आकाशरु घन कोन मेघ पूरा झरिला वर्षा पानी पूरा झरिला तापर देखो कोन हो जाउची पीता सुखे माने सेई मनोरम वर्षार जल को आनंदर सहित ग्रहण करिगिरी मयूर कोन कला अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे सबुआडे आनंद रे चाहि रहला माने खुशी मन रे पूरा सबुआडे चाहिला जा हो वर्षा मोर डाक सुनिछि ना नहीं तो एई सब सुनी कि से कोन कला पूरा आनंदर सबुआडे चाहि रहिला तापर जे परवर्ती पद्यांश देख पिला माने परवर्ती पद्यांश रे कोन रहिछि देख क्षणे थमी जाई प्रसन्नति आरंभिला वीर समान गति चतुर पणे से नर्तन छळे खोजे विनाशी बरती बळे देखी तार छाई विषधर जेते लुचिले काहे ठीक अछि तो देख एइठे कोन अछि कठिन शब्द सब क्षण माने तत्क्षणात बा हठात बा मुहूर्तक भितरे कोन हे जायछि थमी जाई प्रसन्न अति प्रसन्न माने पूरा आनंदित पूरा खुशी अति माने पूरा अत्यंत खुशी प्रसन्न माने खुशी अति माने अत्यंत सेमिति आरंभिला माने आरंभ कला वीर समान वीर माने योद्धा समान माने ता परि बा सदृश वीर परि गति माने कोन रे चाली गति माने कोन पिला माने चाली बा चालीबार शैली तापरे चतुर पणे माने कोन रे पिला माने चतुरतार सहित बा चालाक करिगिरी से माने मयूर नर्तन छळे नर्तन माने नृत्य कला छळे माने छलना रे एमिति नाटक कला तापर देख खोजे बिना शिव अराती बळे खोजे माने खोजे माने खोजिला बा संधान कला काहाकू बिना शिव माने ध्वंस करिवो बा नाश करिवो काहाकू अराती माने होची शत्रु मयूरर शत्रु किए साप बळे माने निजर जो बळ अछि बा निजर शक्ति रे से कोन करिवो तार जेते सब शत्रु अछन समस्त को शेष करिवो देखी तार छाया बा तार प्रतिबिंब जे देखिछि से कोन करछन्ती विषधर जेते लुचिले काहे विषधर माने कोन साप जे विष को धारण करिकि रहउछि विषधर जेते माने जेते सब विषधर थिले लुचिले माने लुचि गले काहे माने कोउठी जे कोड सब लुचि गले हला तो या को हमें कोन करबा एई पद्यांश को हमें तार सारा कथा को बुझिबा को चेष्टा करबा देखो पिला माने कोन अछि क्षण थमी जाई प्रसन्न अति मुहूर्तक मध्यरे अति प्रसन्न और आनंदित होई कि से मयूर जणे वीर योद्धा परि बा साहसर सहित चालिबको आरंभ कला काने टिके रहि जाईगिरी क्षण थमी जाई टिके रहिगिरी पानी पीची वर्षा पानी पी टिके रहि जाईगिरी प्रसन्न पर आनंद रे
आरंभ हुआ वीर समान गति, वीर समान गति चलला ए छाड़ियार नहीं आज पुष्पा आज झुकेगा नहीं इनकर चलला किए चलला मयूर चलला तापर कौन कही चतुर पणे से नर्तन छले खोजे बिना शिव अराती बळे चतुर चाला कला चालाक हेबी मु कौन करी छलनारे नृत्य करथि इन देखुची सबआडे कुआडे 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 कौन अछि हला चतुर पणे से नर्तन छले कौन कहला खोजे बिना शिव अराती बळे माने निज शक्ति रे जेते सब शत्रु अछन समस्त को आज मु शेष कर देबी ध्वंस कर देबी एली कहला देखी तार छाई मयूर छाई को देखिकी मयूर प्रतिबिंब को देखिकी विषधर जेते लुचिले कहीं माने जेते सब विषधर सर्प माने थिले जे जुआड़ सब जागिरी लुचि गले किए बोपा मा आइलाणी लो सारी दब खाई दब मारी दब मो वंश निपात कर दब एता सब कहे जेती साप थिले सब छु हेई गले हला बहुत बढ़िया तो पिला माने जदि बुझुची ताले वीडियो को लाइक करो कमेंट करो आ समस्त संग साथी माने को शेयर करो आ जदि चैनल रे नुआ अछि ताले सब्सक्राइब भी करो हला तापर परवर्ती पद्यांश देखो देखो रूपे सुकुमार गुणे सरस साधु जन प्राणे बुणे हरस फल जीव माने आने से भीति देखाए तागे बड़ी मारिती विहंग में सार केड़े राजकीय भंगी मतार एथिरे थिबा कष्ट शब्द जाकू बुझिबा हास पिला माने बुझिबा कौन कौन सब कष्ट शब्द रूपे माने रूपरे सुकुमार माने कोमल बा सुंदर तापरे गुण माने गुण रे स्वभाव रे गुण माने कौन गुण रे बा स्वभाव रे सरस माने कौन रे पिला माने मधुर मधुर गुण सब जो कहउछन सेमिति साधुजन माने भल लोक बा साधुजन माने कौन रे सज्जन भल लोक प्राणी माने कौन रे आत्मा रे गुणे माने कौन रे सृष्टि करिबा बा भरि देबा कौन हरस माने साधु लोक मानक प्राण रे हरस बा हर्ष बुणी देबा बा हसर कथा बुणी देई थाए खल जीव माने जे दुष्ट चरित्र दुष्ट लोक मने आणे से भीति मने माने दुष्ट लोक मानकर मन रे आणे माने कौन लोक तो कहि पारेनी दुष्ट जीव मने आणे माने कौन आनी दिए बा जागृत करे कौन जागृत करे से भीति भीति माने भय जे दुष्ट तांका मन रे से भय आनी दउछि देखाए ता आगे बड़ी मारिती देखाए माने प्रदर्शन करे देखौछि देखाए मोर रूप केमिति का छाड़ीबार नाही ना नहीं सेमिति देखाए ता आगरे ता सम्मुख रे आगरे माने तार सम्मुख रे बड़ी मारिती माने बड़ी माने तार जो बड़ी मा गर्व गौरव तार देखौछि के देखौछि मयूर देखे उठुछि तेणु करी विहंगमे सार विहंगमे माने पक्षी मानक मध्यरे सार माने श्रेष्ठ पक्षी मानक मध्यरे श्रेष्ठ केड़े राजकीय भंगिमा तार राजकीय माने राजांकर सदृश माने राजांक परि तार भंगिमा भंगिमा माने ठाणी बा शैली जेमिति हम ताको इंग्लिश रे कहउछन जे स्टाइल बोली कहउछन भंगी बा ठाणी कहार मयूरर तो पूरा बुझिबा को चेष्टा करिया पिला माने देखो पद्यांशर सारा कथा को बुझिबा को चेष्टा करिबा कोन अछि देखो रूपे सुकुमारे गुण सरस मयूरटे रूपरे अत्यंत कोमल सुंदर एवं निज गुण रे मधुर और आनंददायक मध्य निजर तार गुण तेणु करी से कौन करछि साधु जन प्राणे बुणे हरस तार एही सुंदर रूप सज्जन लोक मान भल लोक हृदय आनंद आनी दिए जे माने सब भल लोक ताकू देखिले पूरा खुशी जाउछी देख 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 मयूरटा अछि कि पुछ खुलिकी बसछि ना नहीं किंतु खल जीव मने आने से भीति खल जीव माने जे दुष्ट बा कुटिल जीव बा माने जो दुष्ट जीव जे कि साप मानक मन रे कोन मयूर को देखिकी भय आस जाउछी आने से भीति भय सृष्टि हुए से देखाए ता आगे बड़ी मारिती का आगे तार आगरे का आगरे खल जीव मानकर आगरे खल जीव मानकर सम्मुख रे से निजर शक्ति आ गौरव को सुंदर भाव में प्रदर्शन करे मु छिड़ा हिची जदि आसबु बोले आस बोले सब देखि मयूर कोन करते पूरा मयूर को जते बेले देखि दु सब डरी गिरी जिद्वार धाइ दु तापर कोन होछि विहंगमे सार माने पक्षी मानक मध्य से अत्यंत श्रेष्ठ तार चाली तार ढंगी तार नृत्य तार ठाणी तार चाहाणी ए सबु जाक पूरा राजांक भली देखा जाए पूरा राजांक भली तेणु ताकू कौन कह जाउची आमे जातीय पक्षी बोली भी कहउचंती तो पूरा ठंगी तार कौन पूरा राजांक भली देखियो तेणु करी लिखा जाइछि केड़े राजकीय भंगिमा तार हला ठीक अछि तो पिला माने बुझी जाउची तापर देखिबा शेष रे कौन तार शेष पद्यांश तापर पद्यांशटी कौन अछि देखो भारतर जेते गुण गौरव साहस सखती मैत्री विभव नृत्य गीत शिल्प रूप अतुल सत्य ताहा ठार होइछि ठूल
ଏଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ତାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ମାନେ ଭାରତର ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୌରବ, ଗୌରବ ମାନେ ଗୌରବ ବା ଗର୍ବ, ଗୁଣ ମାନେ କଣ ସଦ୍ଗୁଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ, ତାପରେ ସାହସ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ବୀରତ୍ୱ ବା ସାହସିକତା ହେଲା, ଶକତି ମାନେ ଶକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁତା ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଲା, ବିଭବ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ବିଭବ ମାନେ ହଉଛି ସମ୍ପଦ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ, ନୃତ୍ୟ ମାନେ ନାଟ କରିବା ବା ନାଚ କରିବା, ଗୀତ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ବା ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଶିଳ୍ପ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ କଳା ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ, ରୂପ ଅତୁଳ, ରୂପ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ରୂପ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରୂପଟା ଅଛି, ଅତୁଳ ମାନେ ତା ସହିତ କିଏ ତୁଳନା କରିପାରିବନି, ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ କିଏ ତୁଳନା, ଅତୁଳନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ ମାନେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସତେ ତାହା ଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ, ସତେ ମାନେ ସତରେ, ତାହା ଠାରେ ମାନେ କଣ ମୟୂର ଠାରେ ହୋଇଛି ମାନେ ଅଛି, ଠୁଳ ମାନେ କଣ ଗଦା ବା ଏକାଠି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ କିବା, କିବା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ବୋଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଜାତି ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଦେଶର ଜାତିର ପ୍ରତୀକ, ସରି ପ୍ରତୀକ, ଦେଶ ଜାତିର ସେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାର ସାରା କଥା। ତାହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହାର ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଗୌରବ ରହିଛି, ଯେପରି ସାହସ, ଶକ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା, ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ମାନ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଅତୁଳନୀୟ। କାହା ଆଗରେ ନା ଭାରତର ଅତୁଳନୀୟ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସବୁ ମହାନ ଗୁଣ ସତେ ଯେପରି ଏକାଠି ହୋଇକରି ମୟୂର ଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ଅଛି, ସତେ ଯେପରି କଣ ଅଛି, ତାହା ଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ, ମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଏ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାହସ ମୈତ୍ରୀ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ତା ଆଗରେ ଠୁଳ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖୁନ, ନହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତା କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କଣ ହବ, ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବରେ ବର୍ଷା ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷେ, ଜଙ୍ଗଲ ବନରେ ସବୁ ଯୋଉ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବରେ ବର୍ଷା ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷେ, ସମସ୍ତେ ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତୁର ତୃଷ୍ଣାରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ରେ ବର୍ଷା ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷିଯା। ତ ଏତିକି କଥା ନହେଲେ କହିନଥାନ୍ତା ସେ ମୟୂର ନା ନାଇଁ, ତେଣୁକରି ତାହାର ଶକ୍ତି ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାହସର ସହିତ କଣ କରୁଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି କାମନା କରୁଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମର ମୈତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ମୟୂର ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ଅଛି। ତେଣୁକରି ବୋଧ ହୁଏ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। କିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି? ମୟୂର ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କବିତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାଟାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ବା ଏମିତି ବହୁତ କବିତା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ତୁଳନା କରିକି ଆମକୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏଇ କବିତାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛେ। ଯଦି କବିତାରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ବା କ୍ଲାସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ।